ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Авто ТВ. умедвор ҳастам ки соғ саломат ҳастед. хоҳишаи ҳамаи шумо ҳамин даромадон баробар бачаҳо ҳамин лайкотонро бизанед, подписатсия кунед, качествара баланд карда навора ба ҳазур тамошо кунед бачаҳо. 11 та мошин баъри шумо Tangen, Lexus, Nexi, Lacetti, хулоса мошинои зур баъри шумо тамошо кунед. Opel ҳастан якчанд маркаш. барои реклама хона ва замини квартира ва техника ва аппаратҳо бошад, дар шумо барои фурӯши реклама метавонед равон намоед. мо дар навори Pagayna иншоалло пешниҳод мекунем барои тамошобино. ҳатман ва ҳатман дар комментария қайд кунед бардоро шумо аз кадом маркаи мошино маъқулай ҳамнуро нависта монед дар комментария. мо барои шумо дар навори баъдна пешниҳод мекунем. хулоса лайкотонро бизанед, дар як ҷо ба ҳазур бишинед, навора тамошо кунед. мо бошем эълона сар мекунем бардор азиз. мошини фурӯши якум бардор азиз. қабул кардем Opel Astra F солиш 1997. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. душориш бензини газ, кузовиш хетчбек, моториш 1.6, коробкаш механика. срочна алиша мешавад. ягон мошини соз бошад, болои пулам метем. ҳамиқа маълумот бачаҳои азиз 45 та мегам вариантҳои алиш дорад. бо худотон вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. кадом маркаи мошин дорен надорен, ҳамин бардарда 94 рақамошай муроҷиат кунед. солиша 97 меган Astra F фурӯшӣ марҳамат кунед, успед кунед, занг занед, аз номи канали Авто ТВ муроҷиат кунед. иншоалло шуморо бо скидка мекунам бардар азиз. масъалаи лайкора конкрет бинед. дар комментария ҳатман як гапҳои хуб нависен. иншоалло мо розӣ бошем, шуморо розӣ мекунем бардар азиз. мошинои зур барои шумо пешниҳод мекунем. мошини фурӯши дим бардар азиз. Lexus 350 қабул кардем ки айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад. солиша 2010 гуфтан бо нархи 200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хоб рақамҳои дастӣ бачаҳои азиз, рақамҳои дастӣ 938 06 73 73 рақамҳои WhatsApp шумо муроҷиат кунед. мошин истеҳсоли Канадаe. састани мошин пони қонуну қоида кардагиан, кадом мехара пушаймон намешавад. срочна фурӯше бардар азиз. агар ки шумо нахаред, метавонед навора паделитсия кунед ба чакҳои Instagram. меҳнатҳоро қадр кунед, лайкотонро бизанед, истори дамонед. бо иншоалло мо барои шумо мошинои тенҷ пешниҳод мекунем. агар хоҳед ки навораи моро бо зиёдтар тамошо кунед, дар YouTube поист метавонед Далер официал. иҷа канали мо мебирояд, шапкаи сирхазанда канали мо. каси да маъқулай ҳар рӯза 10 та 12 та мошин мо барои тамошо пешниҳод мекунем. каси да маъқулай марҳамат бинед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ бардар азиз. Tangen қабул кардем. Tangen айни ҳол дар шаҳри Душанбе бо нархи 27000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солиш 2008. рақамҳои 900 WhatsApp имо 24 соат метавонед занг занед аз номи канали Авто ТВ. гази бензин кор мекунад. моториш 1.1 механика. яксола документ. мошини шаҳрай. ягон кори вазмин кардагӣ нестай. балонои пеш 100%, қафош 50%, краскаш тоза, дарун берун тоза, задни камера дорад. хулоса мошин қонуну қоида барои хушон кардагиан. касе ки мехара гуфтанги пушаймон намешавад. нашод нархиш бо муомила мекунем. фақат инсонои занг занад ки ҳамин Tangen хари қызиқ бошед, агар моан мардаке бо ягон сум арзон ҳам мекунем. мошин пони қонуну қоида кардагиан мефурӯшанша. ҳамин рақамҳои 900 марҳамат занг зад успед кунем бигирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ бардар азиз. Opel Astra F ки солиш 1998. айни ҳол дар Душанбе қарор дорад бо нархи 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. душориш бензини холӣ, кузов хетчбек, краскаи сафед, мотор 1.6 механика. мошин мотор нав кардагиан, ходовоишам навай, краскашам нав кардагиан, пусидагӣ надорад, чашкаҳош радной. мошин молодежни кардагиан, я лабавоиш камта трешина дорад, тамом, ягон дарди лишин дига надорад. касе ки мехара рақамҳои 905 марҳамат занг занед, омада мошин маъқул боша агар бихаренша. дӯстони азиз, масъалаи лайкора бинед. ай ҳамаи шумо хоҳиш рости ҳамин навораи моро то 5-6 ҳазор одам тамошо мекунад. не ки по-братски ман нигоҳ мекунам. ба худо қасам дастгирӣ нестай бачаҳо. мақсад мо ҳар рӯза 10 дона 12 мошин бари тамошобинӣ мекунем.
یکی پروسه تماشا میکنین امی یه دونه لایک چیه نمیمونین بچه ما حیرانم همین را در کامنت رو نویسین. مرسدس قبول کردیم. مرسدس بنز V124 دوستان عزیز سالش 1988 میگن که نمیدونم درسته. خب ممکن که 1998 باشه بچه عزیز. این حال در خوجان قرار دارد با نرخ 40,000 سومانی فروخته می شود. سوشوار دیزل کوزو سدان موتور د коробкаш механика ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتورش کوزوش خداوش 100% چشکوش وارد نیست. دوستان عزیز همین ماشین راستی خواهش کردن که سروش نفروشه مرامت کنین زنگ زنین با معامله هم بکنین. رقم 444 همین آخرش نمره هم برداره. کسی که میخرین نفرای خریدار قزیق باشین اگر زنگ زنین بیهوده ناراحتشون نکنین. 40,000 سوم میگن با خداتون زنگ زن معامله کنین برادر عزیز. همین معلومات برای شما بود خوندیم. BMW قبول کردیم بچه عزیز. BMW 5 سالش 2004 این حال در دوشنبه قرار دارد با نرخ 65,000 سومانی فروخته می شود. سوشوش بنزینی خالی در کوزو سدان موتورش 2.5 مکانیکا. سروش فقط خریدار کانکریت زنگ زنین همین رقم های 917 بیهوده ناراحت نکنین. سستین ماشین درجه عالی 4 بالون 80 فویزه موتورش коробка ходовой سوزه بچو. салон кожа. سستین ماشین خوبه. краскаш тоза. кузов седан бензини خلیقتی ماشین حرکت میکنه دوستان عزیز. اگر کسی که میخره رقمای 907 زنگ زنین. بسیاری راستی بود زنگ میزنن میگن که هم ماشینایی که میونه نمرهشون کشتگیه برادر عزیز. وقتی که میفروشن سودا میکنن رقما را 2 روزه 3 روزه کشتگی مونن بچه‌ها. با خداتون بپرسینشون. ماشین نوبتی برادر عزیز قبول کردیم اوپل وکترا ب که سالش 1998 این حال در استراشن قرار داره با نرخ 46,000 سومانی فروخته میشه. راستی اوپلو همی نوارده زیادتر پیشنهاد شد ما شما در مقصد در رکلام گذاشتیم برادر عزیز. سوشوار بنزین گاز کوزو سدان موتور 1.6 مکانیکا. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. موتور اکاتک نو ریمون شدگی با صفت درجه عالی. رولوای نو ایواز شدگی واگن روغن ایواز شدگی 4 بالون نو запаска антифриз نو салон кожа д کلید سنتر замок. خلاصه ماشین بیر از خود میگیری های میکنیش علیش میشم مرسدس سچکا یا که تویوتا اونز باشه اگر علیش میکنیم. این هم میخوام معلومات دوستان عزیز. اوپل نوبتی برادر عزیز اوپل مریوا که سالش 2007 این حال در دوشنبه خودمون قرار دارد. بچکای دوشنبه همینجا باشین اگر در کامنت نویسین که ما از دوشنبه تماشا میکنیم شما. سالش 2007 65,000 سومانی میگن شد. بنزین خالی موتور 1.6 مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. واگن گرمانیا ماشین راسخود در راه تراسه در راه تراسه 5.5 لیتر در 100 کیلومتر از خود دارد. اگر راهایی که مثال طرفی دست چپ راست کم کم چقروپاسی باشه اگر میگن 6.7 لیتر در 100 کیلومتر از خود دارد برادر عزیز. گنجایش باگش 53 لیتر. پانل الکترا پاکت الکترا زرکلو کاندیشنر یخ مولتیرور запасной колесо домкрат دارد. خلاصه معلومات ایرواگیش میتونید زنگ زد پرسین. ماشین نوبتی برادر عزیز اوپل استرا سالش 1996 این حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 34,000 سومانی فروخته می شود. سوشوش بنزینی خالی کوزو هچبک موتور 1.6 لیتر коробкаш مکانیکا در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشینچه ای واگن یک دست کشتگی тех паспорти вагонишай меган 4 чашка айхачай беварид заводской бензини холӣ масла фильтр дина алиш кардагем ту балони ақиб навай. инамиқа дӯстони азиз маълумот бари шумо буд мо хондем. ҳамин масъалаи лайкотона намонда бошен. лайкора бизанен. сабаби пурсидани лайки мо бачаҳо ҳамин навор тобда меравад. ҳамин мошинфурӯшҳое ки мо дар хоҳиш мекунанд ки сум дар корай мақсад ба ҳар шароито гап мезананд ҳамино ба зудӣ фурӯхтанай.
ماشین نوبتی بردار عزیز. قبول کردیم اوپل وکترا 3 که سالش 2004 عین حال در خوجند قرار دارد با نرخ 13500 سوم فروخته می شود. سوزشش بنزینی گاز کوزوو хэтчбек мотор DVD коробкаш механика. در حالت خوبی تکنیکی سستانی الگاند. خب تکنیچیسکی ماشین نغزای تخصماترش هستای کاندیسیونر الکتروپاکت. خب سستانی ماشین درجه عالی خریدار انیق زنگ دارم بسیار ارزان نمیشه. سروش نفروشی با نرخ 13500 سومونی بردار عزیز. کسانی که خواهش خریداری وکترا 3 را دارین امی رقمای 929 در زنگ زنین با بپرسین ماشین بگیرین. در کامنتاری سیلکای کانالی دلیل افیسیال کسی در مقاله مرامت دارین در جمع ماشینای زوزو پیشنهاد میکنیم کسی در مقاله مرامت گذارین نوزیر. ماشین نوبتی بردار عزیز. قبول کردیم باز یک دانه اوپل استراجی که سالش 1999 عین حال در باختر قرغان تپه قرار داره با نرخ 68000 سومانی فروخته می شود. حالت ماشین خوبه، گاز بنزین کار میکنه، کوزوو اونیورسالنی، کراسکا زلیونی، موتور 1.6 120000 کیلومتر پرابگ، کاروبکش مکانیکا. ماشین بیس کمبودی میگیری های میکنی میگردی التماس نفرایی که خریدار قضیه قسم زنگ دارن ناراحت ما نکنین. همین رقمای 935 رقمای موهای این همین معلومات دوستان عزیز. با خداتون زنگ میزنیم میپرسین اگر رقماش کار کنه پرسینش در کجا قرار داره ماشین فعال معلوماتش بگیرین دوستان عزیز بعد رفته بخرین. راستی بسیاری خواهش میکنن که همین رقمای کار میکنه مونین یاد بردار راستی رفته ای دوشنبه با قرغان تپه رفته که نمره کشتگی خیلی حالات داد دوچو نشین بچه‌ها. باقی در امان خدا لایکاتون بزنین تا نوارای بعد نه خداتون احتیاط کنید بچه‌ها عزیز.